Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, what's up and how are you? Today, I'd like to deliver several topics to all of you, especially about the steps to learn English, because there are many people who ask to me about the way to learn English. How the easiest way to learn English. Jadi pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua bagaimana caranya supaya bisa belajar bahasa Inggris dengan mudah. Actually, English is piece of cake. There is no difficulties in English. Sebenarnya teman-teman, bahasa Inggris itu adalah lesson ya, pelajaran yang sangat mudah. Tidak ada kesulitan dalam bahasa Inggris. It depends on your attention. Tergantung pada niat teman-teman semua. And there are several parts of English. The first one is that commonly we listen about it from senior high school or junior high school is about speaking. How do we for us to develop our speaking, our statement in discussion, in debate, in also presentation. Bagaimana teman-teman semua bisa menyampaikan ide teman-teman semua itu ketika speaking. Ketika teman-teman ini berbicara, ketika have a conversation, you need to speaking to talk each other. When you meet the tourism, you meet foreigner, you need to speak with English. How do we for you to deliver it? Oke, ada beberapa tips kepada teman-teman semua yang mau melancarkan speakingnya. Yang pertama adalah balance between input and output. You know, input is some kind of reading, listening, that is kind of input for all of you. Jadi teman-teman semua ketika mau lancar di speaking nih ya, biasanya kita ada masalah dari speaking, kita berbicara terbata-bata, kekurangan vocabularies. That is the common problem actually. But it doesn't mean that you cannot solve it. Semua masalah di bahasa Inggris bisa diselesaikan. Yang pertama, seimbangkan antara input dan output dari bahasa Inggris itu sendiri. Yang pertama ada input. Input ini adalah sesuatu yang masuk setiap saat di dalam otak kita, tentunya di dalam bahasa Inggris. Nah, ada beberapa cara untuk kita memperbanyak input di dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah reading, membaca, dan juga listening, mendengarkan. Sebanyak apa teman-teman itu membaca teks dalam bahasa Inggris, sebanyak itulah nanti teman-teman akan enrich the vocabularies. How do we for you to enrich the vocabularies is by reading a books, reading article, reading journal. This is the one of ways for all you want to enrich your vocabularies. Dan ketika permasalahannya adalah pronunciation, teman-teman semua tidak fasih ya bahasanya karena your mother language is Javanese or Banjar or something like this. Teman-teman semua bisa melatihnya dengan cara listening, okay? Listening to the music, listening to the film. It's the one of ways for us to escalate our ability in speaking. Karena apakah teman-teman ingat ketika teman-teman itu masih bayi, when you were a child, do you remember that you cannot speak anymore, just imitate from someone who you listen. Jadi ketika teman-teman bayi, apakah teman-teman bisa berbicara? Dan step by step yang teman-teman lakukan itu adalah imitasi terhadap orang-orang yang teman-teman dengar ketika bayi, orang tua, mungkin teman-teman, ataupun tetangga. Akhirnya teman-teman bisa berbicara bahasa Indonesia fluency. Nah, that is way also for us who wanna learn English. We can imitate from other people. We can imitate from some voices that we cannot hear. Okay? That is the first one. And the second one is writing. Okay, writing is kind of output from our English. Okay, jadi ada beberapa output teman-teman dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada writing, yang kedua ada speaking. Itu adalah bentuk output dari bahasa Inggris. Jadi speaking bagaimana kita mengeluarkan ide yang kita sampaikan, kemudian writing bagaimana kita mengeluarkan ide, delivery our idea by writing dengan cara menulis. Okay? Ya, banyak cara kita bisa melatih writing kita. Tentunya ini tidak bisa kita pelajari sesaat ya. Sebulan, 2 bulan tidak bisa. Ini we need a habit. Kita butuh kebiasaan untuk membuat ini. So guys, for all of you who wanna focus on speaking and writing, just concern to the balance between two of them. That is input and also output. Bagaimana teman-teman semua membalance antara keduanya itu supaya ketika mau berbicara, ide yang akan disampaikan itu mudah. Kenapa? Karena banyak sekali kasus
when you were asked by someone about some question, but you didn't know about the answer because you didn't know about the idea, the information, also the insight. So it will be in vain, guys. Ketika teman-teman semua ditanya, mungkin bahasa Inggrisnya have been fluency, okay? Has been fluently in English. You have been speaking English fluently anymore at all. Tapi you have no idea, you have no information to convey to all of this audience. What will you say? Teman-teman semua tidak ada ide untuk disampaikan kepada audiens, maka percuma. And also sebaliknya, ketika teman-teman semua punya banyak ide, banyak informasi yang teman-teman cerna di dalam otak teman-teman semua, but you have no abilities to speak English, it also in vain. Teman-teman semua akan terbata-bata ketika menyampaikan bahasa Inggris, ketika ingin menyampaikan statement dan ide yang ada di otak teman-teman semua itu. Jadi for speaking, we need a habit. Just make a conversation to all of your friends. It's the best opportunities for us to learn English, guys, because English is so crucial in our era today. So many kind of companies and also corporation who offer several job field, probably they will make a requirement. One of them is like speaking English, because English right now is so important for us to learn. Jadi teman-teman semua yang masih merasa bahasa Inggris gak penting dipelajari, bahasa Inggris itu bahasa yang kita gak butuh itu, salah teman-teman semua. Tidak ada satu ilmu pun yang tidak dibutuhkan di dunia, semuanya penting, termasuk juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kita bisa menemukan benefitnya, kita bisa menemukan keuntungannya ketika kita sudah membutuhkannya. Buktinya banyak sekali teman-teman saya sendiri yang di sini. Mereka regret, mereka menyesal kenapa tidak belajar bahasa Inggris sejak mereka masih muda. Itu sebagai salah satu bukti bahwa bahasa Inggris itu ternyata penting, tidak hanya di dalam dunia kerja, namun juga dunia pendidikan juga penting kita belajar bahasa Inggris. How do we for you to get the scholarship? How do we for you to get the job? And also you need English sometimes, because English sometimes will enhance the quality of people. Okay? Kadang bahasa Inggris itu bisa meningkatkan kualitas manusia itu sendiri. Kualitas kemampuan manusia itu sendiri. Karena dia bisa bahasa Inggris, akhirnya dia mudah mendapatkan job. Kadang seperti itu. Namun, it depends on the people itself. Your purpose to learn English, what for? Okay? Jadi itu kembali ke teman-teman semua. Yeah, that's it probably in this video. I hope all of you wanna have this video. And if you have like a question, just write in the comment and I'd like to answer later. Okay, hopefully I can continue my video. And see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.